direct. Donc, une nouvelle fois, on va essayer de s'attaquer à un examen régional de français. Donc, on va essayer de travailler sur un extrait de la boîte à merveilles. On explique et on passe directement à la correction des questions de compréhension, de langue, etc. Mais cette fois-ci, on va travailler également sur la production écrite. Bon, je vais vous lire le texte et en même temps, j'essaie d'expliquer. Le maître ouvrit les yeux. Bâilla distingua au milieu de toutes ces voix celle qui déformait une phrase vénérée, rectifia le mot défectueux et chercha une position confortable pour reprendre son somme. Alors le maître, bien sûr, c'est frère, donc il ouvrit les yeux. Bâilla زعما يتفوه distingua au milieu de toutes ces voix. Les voix هما الأصوات, c'est-à-dire les voix des enfants qui sont en train de réciter des versets coraniques, اللي كيقراو القرآن. Donc, les enfants, ils récitent du Coran, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il distingue celle qui déformait une phrase vénérée. Une phrase vénérée هي جملة مقدسة. طبعا الحال هنا كيقصدوا به الآيات القرآنية. Donc, il distingue un mot, par exemple, qui est mal prononcé ou qui présente une certaine erreur, ainsi de suite. Il rectifie, c'est-à-dire il corrige, كيصحح داك الكلمة الخاطئة, défectueux, et chercha une position confortable pour reprendre son somme. من بعد كيولي ينعس. Le somme, ça veut dire le sommeil, النوم. Mais il remarqua que le soleil avait disparu. Donc, انتبه باللي الشمس غربت. Il se frotta les yeux. Son visage s'éclaira et la baguette nous fit signe de nous rapprocher. Donc, c'est-à-dire là, il se frotte les yeux, il se réveille, et avec sa baguette, la baguette هي العود ولا العصا اللي كيستعملها باش يعاقب التلاميذ. Il nous fait signe de nous rapprocher. كيطلب منا ولا كيعطينا إشارة باش نقربوا منه. Le bruit cessa brutalement. Quel bruit? Le bruit, c'est la récitation des enfants. التلاميذ اللي كيكونوا كيقراو من بعد ما طلب منهم يوقفوا ويقربوا منه سكتوا. Installés tout contre l'estrade du frère, nous chantâmes la première sourate du Coran. Donc ils sont maintenant tout près de frère. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils récitent la première sourate du Coran, c'est-à-dire qu'ils قراو الفاتحة. Les plus petits comme les plus grands la connaissaient. Remarquez là, la même classe, il regroupe les petits enfants, les plus âgés, les moins âgés, etc. Donc, il n'y a aucune limite d'âge, tout le monde travaille dans les mêmes conditions. Nous ne quittions jamais l'école le soir sans la chanter. Le vendredi, nous la faisions suivre de quelques vers de Ibn Ashir. Donc ça, c'est le programme de toute la semaine. Le vendredi, c'est un jour particulier. Qu'est-ce qu'on fait? En plus de la récitation de Fatiha, la première sourate du Coran, qu'est-ce qu'on fait? On lit Ibn Ashir, les vers de Ibn Ashir. Ash'ar de Ibn Ashir ou la Mukhtasar Ibn Ashir هو واحد الكتاب فيه بشكل عن طريق الشعر كيلخص فيه الفقه كله. Consacré au rituel des ablutions. Donc هنايا كانوا كيقراو الباب ديال الوضوء, les ablutions. Et d'une ou de prières pour implorer la miséricorde de Dieu en faveur de nos parents et de nos maîtres morts et vivants. Donc en plus de Ibn Ashir, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des prières implorant la miséricorde de Dieu. كيديروا دعاء, كيطلبوا الرحمة ديال الله تعالى, كيترحموا على الأساتذة وعلى الآباء ديالهم الأموات والأحياء. Nous étions heureux quand commençaient ces litanies. Donc, on a le sentiment de l'enfant, les autres enfants, c'est quoi? C'est le bonheur. Ils sont très heureux parce que ça coïncide avec la fin de ces litanies. La litanie, on met les répétitions. Il y a des gens qui قراو بنفس الطريقة إلى آخره وفي شوية ديال الملل, un peu monotone.
Il signifiait la fin de nos souffrances. Alors ملي كتسال القراية معناتها أن داك العذاب وداك العذاب اللي كيعانيوه ولا المعاناة في داخل القسم كتكون النهاية ديالها. Pourquoi la souffrance? On a remarqué là que les enfants ils travaillent pendant de très longues heures. من الصباح بكري jusqu'au coucher du soleil. En même temps, qu'est-ce qu'on a? Ils travaillent sous la menace de la baguette. ديما مهددين لا باغيت بالعصا بالعود بالعقاب الى اخره. دونك بالنسبه لهم الدراسه في هذا الاوساط هذا كتكون سينونيم ديال لا سوفرانس. Le retour à la maison. La course dans les ruelles humides. دونك ملي كتسالى القرايه بالنسبه لهم الفرح والسعاده. علاش؟ لان غادي يرجعوا لديورهم غادي يجريو في الدروبه الى اخره. Enfin, le maître nous libéra un par un. Avant de partir, nous nous dirigions vers l'estrade pour le saluer une dernière fois et lui baiser la main. Donc avant de partir, qu'est-ce qu'ils font? Ils se déplacent, ils s'approchent de lui pour lui baiser la main كيبوسولو يديه احتراما وتقديرا le maître. Chacun prit ses babouches, les babouches هما البلاغي, de dessus une étagère placée à l'entrée de la salle d'école et s'en alla. Donc ils prennent leur babouche et ils s'en vont. Au départ, il faisait déjà sombre quand j'arrivais à la maison. C'est-à-dire هنايا القراية كتسالي معاطلة, sombre c'est noir, l'obscurité, الظلام إلى آخره. En attendant le retour de mon père, je mangeais un morceau de pain sec. Donc في انتظار الأب كياكل الخبز حافي. Sorti ma boîte à merveilles et me plonger dans la contemplation هي التأمل de mes richesses. Alors qu'est-ce qu'il fait? En attendant le père, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa boîte à merveilles et il se plonge dans la contemplation de ses richesses. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de cette boîte? كاينين des clous, مسامار, شي بحال هكا مسامار ولا هذا. بالنسبة لي هما ce sont pas des choses de peu de valeur ولا des choses futiles et tout, mais pour lui ça représente des richesses. الغنى بحال شي حاجة اللي عندها واحد القيمة مادية عظيمة. Le cabochon de verre me fascinait, يسحرني toujours. Je ne cessais de le toucher, de le regarder par transparence, de le serrer avec tendresse contre moi. Donc avec les objets اللي في وسط la boîte, العلاقة ديالو معاهم هو la tendresse, l'amour, etc. Donc il les considère comme des amis, comme de la famille, etc. Voilà. Donc dans le texte, qu'est-ce qu'on fait? On évoque une séance d'études qui se passe au MSID. Voilà. On évoque aussi la méthode de travail au sein de ce MSID. كيفاش الطريقة باش كيقراو. Donc هنا كاين la baguette, كاين la durée des études من الصباح حتى الغروب الشمس مثلا. كاين لو بروغرام شنو كيقراو. كاين كيقراو ابن عاشر الى اخره. كنشوفوا في لو تكست كذلك العلاقة ما بين التلميذ وما بين الأستاذ اللي هي علاقة ديال احترام بيزي لو بغا وهذا, ولكن في نفس الوقت العلاقة ديال لوتوريتي وديال لا بور والخوف إلى آخره. وكنشوفوا كذلك في النص كيفاش التلميذ ولا لو ناراتور كيفاش كيشوف التعليم ديال داك الوقت اللي التعليم التقليدي l'enseignement traditionnel dans l'école coranique, etc. Voilà. Donc on a expliqué le texte, je crois que c'est clair. On va essayer maintenant de passer à l'étude du texte. Donc rapidement, la première question. De quelle œuvre ce texte est-il extrait? Quel est le genre de l'œuvre? Qui en est l'auteur, le katib? Quelle est la date de parution de l'œuvre? Voilà, فوقاش خرج الكتاب الوجود. Donc ce sont des questions banales. Donc il suffit de les d'apprendre un certain nombre de données par cœur et ne jamais rater un point, parce que ça c'est une question cadeau tout simplement.
Donc là, on peut prévoir par exemple la réponse sous forme d'un petit tableau. Alors l'auteur c'est Ahmed Sfraoui, ou parfois on vous demande de préciser la date et le lieu de naissance ou de décès. Alors c'est simple, il s'agit de Ahmed Sfraoui. Donc il est né à Fès en 1915, il est mort à Rabat en 2004. L'œuvre, l'extrait, ou la boîte à merveilles, ou parfois on vous demande de préciser la date. Oui, la date de parution, il y a dit 1954. Parfois, on vous demande de citer un autre livre ou une autre œuvre de l'auteur, مثلا Le Chapelet d'Ombre, 1949. Le genre, il s'agit d'un roman autobiographique. Donc, هادو معلومات بسيطة نحفظوهم ونربحوا نقطة. وندوزو la deuxième question. D'après votre lecture des passages qui précèdent ce texte, dans quel lieu le narrateur a-t-il accompagné sa mère et Lalla Aïcha? D'abord, on essaie de situer le texte par rapport à l'œuvre, par rapport aux événements qui précèdent le texte. إذا شنو فين مشى شنو المكان اللي مشى له le narrateur ou sa mère ou Lalla Aïcha. Pourquoi n'est-il pas allé au MSID mercredi et jeudi? Pourquoi il s'est absenté de ses études? Donc, la réponse est très simple. Le narrateur, sa mère et Lalla Aïcha se sont rendus au mausolée Sidi El Bourab. Pourquoi? Parce qu'il était malade. Voilà. Donc, il s'est absenté de l'école le mercredi et le jeudi. Pourquoi? Parce que l'enfant était souffrant, il était malade. Donc, ils sont allés à Sidi Ali Bouraleb, c'est une famille traditionnelle et ils croient à la superstition, le mauvais œil, العين إلى آخره. Donc, مشاو للضريح ديال الولي الله باش يزول منه العين مثلا. Troisième question, d'après le texte, en quoi le programme du vendredi diffère-t-il de celui des autres jours de la semaine? فين كيبان الاختلاف ما بين المقرر ولا الدراسة ولا المحتوى الدراسة ديال نهار الجمعة بالمقارنة مع باقي أيام الأسبوع. Voilà. Le vendredi, c'est un jour particulier, يوم متميز أمسيد. Pourquoi? Parce que certaines activités sont exclusivement pratiquées ce jour-là. لأن بعض الأنشطة كيديروها غير هاد نهار الجمعة. مثلا la lecture du recueil de Ibn Ashir, قلنا مختصر ابن عاشير كيقراوه يلاه نهار الجمعة. وفي الآخر قبل ما ينسحبوا les invocations en faveur des parents et des maîtres de l'école, les vivants ou les morts. شنو ما كيترحموا على الآباء وعلى الأساتذة ديال المدرسة. نشوفوا la question 4. Relevez du texte 2 indices qui montrent que le frère manque de sérieux dans son travail. شي جوج ديال المسائل اللي كيبينوا بأن الفقيه ما كيقومش بالواجب ديالو في القسم ولا في المسيد بشكل جدي، ماشي جدي، ماشي ملي كيدخل هو كيقرا مع التلامذ ويشرح لهم وينتبه للأخطاء ديالهم. الوغ شنو هو اللي كيبين هاد الشيء هذا؟ الوغ كنا شفنا أن en effet le comportement du frère est négligent. Donc التصرف ديال الفقيه غير مبالي. علاش؟ car souvent il s'endort au cours de son travail, au cours de la séance d'études. شنو عندنا في le texte? reprendre son son. من البداية أنه rectifie un mot إلا كان شي واحد غلط في النطق ديال شي كلمة ومن بعد كيرجع ينعس. دونك الخدمة ديالو في القسم شنو هي كيخدم شي شوية وكيولي ينعس. Donc il n'est pas très sérieux, très vigilant, où il contrôle la réaction, l'apprentissage des enfants, il veille à ce qu'ils apprennent, à ce que le rendement soit optimal وهذا. Donc يدوز 70% ديال الوقت ديالو في النعاس. إن من الأحسن أننا نجاوب بالأسلوب ديالنا
وناخدو شي سيتاسيون شي استشهاد من النص باش كيكون الجواب كامل كتبين بأنك راك فهمتي النص وكتعرف تتعامل مع النص. La cinquième question. Quel sentiment le narrateur éprouve-t-il à la sortie du مسيد؟ شنو الشعور اللي كيحس به لو ناراتور ملي كتسالى القراية وكيخرج من المسيد؟ شفنا à la fin de la séance, le narrateur se sent heureux, donc on a le bonheur, le sentiment de bonheur, d'être enfin délivré de ses souffrances en مسيد. لأن هنا عنده القراية في المسيد لأن كتبدا الصباح بكري وكتسالى حتى الغروب الشمس وكاين لا موناس ديال لا ريبريسيون ولا لا بونيسيون د الفقيه داك لا باغيت العود والعصا والخوف الى اخره. دونك ملي كتسالى القرايه كيحسوا بواحد الشعور ديال السعاده لان غيمشيو لدارهم غيدوزو في الزناقي لي غيال وهذا. و سي لا فان دو لور سوفرانس نهايه المعاناه ديالهم. alors شنو كيقولوا في النص؟ nous étions heureux quand commençait ces litanies لأن هاد لي ليتاني شنو هما؟ القراءة ديال الفاتحة وابن عاشر إلى آخره معناتها أنها راه النهاية ديال لي سوفرانس. il signifie la fin de nos souffrances. إذا كنحاولوا كالعادة نجاوبوا بالأسلوب ديالنا واحد الجملة ولا جوج بسيطة وإني كتجاوب صلب الموضوع، وإلا قدرنا أننا من النص نضيفوا لها واحد الاستشهاد غيكون أحسن. نمروا دابا la sixième question. Relevez 4 termes appartenant au champ lexical de l'école coranique. 4 ديال الكلمات تنتمي للحقل الدلالي للمدرسة القرآنية ولا المسيد. Voilà. Alors شنو هما هاد الكلمات هادو؟ Donc là on a relevé je crois 6 ou 7 mots. Donc vous êtes tenu de citer seulement 4. Alors les mots appartenant au champ lexical de l'école coranique sont le maître. شكون هو le maître كنقصدو به الفقيه. Deuxièmement, une phrase vénérée. قلنا vénérée هي مقدسة. اش كنقصدو ب une phrase vénérée هما الآيات القرآن لأن القرآن كلام الله المقدس. rectifier. شنو هي rectifier؟ هي corriger. هنا corriger le mot. donc هذا الدور ديال الأستاذ في القسم. le mot défectueux الكلمة الخاطئة. donc rectifier le mot défectueux هذا هو الدور ديال الفقيه انه اذا كانت شي كلمه خاطئه ولا ما نطقاش التلميذ مزيان وهذا هو الدور ديالو كيصلحها له. ثم لو فقيه لا سورة du Coran سورة القرآن. vers بن عاشر قلنا مختصر بن عاشر هو كتاب فيه المختصر ديال الفقه كله. ثم لا سال ديكول قاعة المدرسة ولا قاعة الدرس إلى آخره. دونك هادو كلهم كلمات عندها علاقة بالمسيد. On peut passer à la question suivante. Quelle est la figure de style employée dans cette phrase? Les plus petits comme les plus grands la connaissaient. Donc là, c'est très simple. Il s'agit bien sûr d'une comparaison. Les plus petits comme les plus grands la connaissaient. Le comparé ou le comparant ou le type de comparaison. Voilà. وشنو بيناتهم هو أنهم tous les deux ils connaissent هذاك شنو ils connaissent هنا la première sourate du Coran الفاتحة. Donc il s'agit d'une comparaison. عندنا هنايا l'outil comme tel que ainsi que pareil à ainsi de suite. هادو les outils ديال la comparaison. نشوفوا la question 8. L'utilisation de la baguette قلنا الاستعمال العصا ولا العود par le frais est-il indispensable؟ واش ضروري؟ Justifiez votre réponse. donc هادي ديما في الامتحان ديال الجهوي كيعطيك سؤال باش تعطي الرأي ديالك بجملة أو جوج الجملات tout simplement. alors واش العصا ولا العقوبة بشكل عام ضرورية أن الفقيه يستعملها؟ on va voir par exemple l'utilisation de la baguette n'est pas nécessaire. ماشي ضرورية. علاش؟ car il plonge l'enfant encore fragile dans un climat de peur qui le décourage. لأن استعمال العقوبة والعصا كيخلي الطفل
لانه انا في المسيد بعد 4 سنين ولا 5 سنين ولا اقل بعد المره هو كيكون مازال ضعيف وكيخاف وهذا، شنو كيديروا؟ كيخليه يعيش فواحد الجو ديال الخوف الى اخره. وإلا كان التلميذ عنده الخوف وما عندوش الثقه في النفس وهذا، هذا عوض ما يشجعو إلو ديكوراج، يحبطوه، ما كيخليش انه يستافد، لان كيبقى ديما كيخاف غير من العقاب. il vaut mieux alors شنو هو الحل؟ il vaut mieux le motiver، من الأحسن أننا نحمسوه أكثر et gagner sa confiance، لأن إلا ثق في نفسه غادي يكون le rendement المردودية أحسن. voilà. نشوفو la 9e et la dernière question. comment le narrateur considère-t-il sa boîte à merveille؟ شنو كيف يعتبر le narrateur هاد la boîte à merveille، داك صندوق العجائب؟ واش بالنسبة ليه هو غير صندوق عادي فيه اللعاب عاديين ولا كاين شي وسائل أكثر من ذلك؟ alors il considère sa boîte comme quelque chose de précieux، donc بالنسبة ليلو فيها شي حوايج اللي مهمة وعندها قيمة كبيرة. les objets qu'il contient، داك الأشياء اللي كتحتويها داك لابواط، قلنا بحال لي بي، بحال مسامار وهذا، aussi futile، واخا هما في الحقيقة ما عندهمش شي قيمة مادية كبيرة، ولكن بالنسبة ليلو il représente des richesses، بالنسبة ليلو يشكلون ولا يجسدون الغنى وشي حاجة اللي مهمة جدا. il reste fasciné، شنو العلاقة ديالو معاهم؟ il reste fasciné، بحال شي واحد اللي مسحور من طرف شي حاجة، et admiratif à leur égard، وكيشعر بواحد الإعجاب إزاء هاد لي زوبجي هادو. فوالا دونك بسرعة شفنا لي كيسيون دو كومبريهنسيون دو لونغ وهذا. نشوفو دابا la production écrite. avant de voir la production écrite, si ça vous intéresse, alors je vous invite à vous abonner, faire un like par exemple, ou bien un dislike si ça vous intéresse pas, et si vous faites des commentaires, des suggestions, ça sera le top. Ici, on passe à la production écrite. Voilà le sujet. Ces derniers temps, la violence هو العنف. La violence dans les établissements scolaires devient un phénomène de plus en plus inquiétant. Quelles sont les causes principales de cette violence? Comment peut-on, à votre avis, y mettre fin? Alors, كالعادة نشوفوا la démarche المنهجية، ماشي نشدو لو تكست لو سوجي ونبداو في التحرير مباشرة، لأن كنقدروا نخرجوا في اور سوجي، كنبقاو حنا كنكتبوا ساعة وحنا كنكتبوا، ولكن حنا ما كنجاوبوش على السؤال. alors je vous rappelle rapidement la démarche. أول حاجة lire et comprendre le sujet afin d'éviter tout contresens. نقراو ونفهموا النص باش ما نخرجوش على النص. بعد المرة كلمة وحدة إلا ما فهمناهاش كنقدروا نديرو اور سوجي. Deuxièmement, choisir le plan adéquat. قبل ما نبدا في التحرير كنختار المنهجية، واش ندير ان تكست une approche analytique، منهجية تحليلية، ولا تيماتيك موضوعاتية، ولا ديداكتيك. قلنا اناليتيك فاش كنجاوب على السؤال وكندير فيه les causes les conséquences et les solutions. تيماتيك مثلا نفس الموضوع كنتناولو من جوانب مختلفة، مثلا نهضروا على أهمية المطالعة ولا لو ليفر، غادي نديرو لو ليفر il permet d'améliorer le style، كيمكننا قراءة الكتاب أننا نحسنوا المستوى ديالنا من ناحية الأسلوب، ناخدو المعلومات إلى آخره إلى كنطرقوا الموضوع بزاف ديال الجوانب. ولا دياليكتيك فاش كيكون موضوع جدلي فيه إما مع وإما ضد، إلا كنتي مع أو ضد كنجيبو les arguments de l'un et de l'autre، و on procède en la thèse أطروحة، l'antithèse نقيض الأطروحة، وفي لا سانتيز هي التركيب كنديرو فيها مثلا الرأي الشخصي ديالنا، وأحيانا كيمكننا نطرحو سؤال مفتوح. المرحلة الثالثة لا كوليكت دو دوني ولا لا شاس زيدي، عندنا واحد الموضوع كنجمعولو كاع المعلومات اللي غادي نكسبلوطيوها باغ لا سويت. quatrièmement on organise et on classe les idées. هذاك لي زيدي اللي جبرناهم غادي ندير هنايا، غادي نبدا
بالفكرة الأولى، هاد الثانية، هاد الثالثة، إلى آخره. كنظم الخدمة ديالي، وفي الآخر جو rédige le texte en reliant les idées ولا les phrases à l'aide des connecteurs logiques. ما غاديش نكتب جملات وحدة لاصقة في وحدة، ولكن الجملة مرتبطة مع بعضها، لي باراغراف مرتبطين مع بعضهم، الأفكار مرتبطين مع بعضهم بواسطة لي كونيكتور لوجيك. aussi ensuite parce que car donc إلى آخره. وفي الآخر relire le texte obtenu en affinant le texte. كنقرا داك لو تكست اللي كتبت وكنحسن الأسلوب، إلا كانت شي كلمة مكررة كنصلحها إلى آخره. وطبيعة الحال ضرورة الانتباه لا ponctuation. Voilà. يلا on passe maintenant à l'application. هادشي نحاولو نطبقوه. La première des choses, il faut lire et comprendre le sujet. Ces derniers temps, la violence dans les établissements scolaires devient un phénomène de plus en plus inquiétant. Donc, quels sont les mots-clés الكلمات اللي ضروري خصنا نفهموهم. أول حاجة هو le thème. علاش كنتكلمو هنا على la violence، العنف. Plus précisément, il ne s'agit pas de théoriser sur la violence d'une manière générale, mais de parler de la violence dans les établissements scolaires, في l'école، في المدرسة. العنف المدرسي. Voilà. Ça devient un phénomène inquiétant. ماشي مشكل في ليسي ولا جوج ولا ثلاثة، ولكن ولات ظاهرة عامة ومقلقة. Voilà. شنو خصنا نديرو؟ شنو مطلوب منا؟ Quelles sont les causes principales de cette violence? Comment peut-on, à votre avis, y mettre fin? إذا شنو خصنا نديرو؟ شنو هما الأسباب ديال هاد الظاهرة؟ وشنو هما؟ كيف الخروج من هذا المشكل؟ فوالا. إذن المرحلة الثانية سطرنا على الكلمة لي موكلي. المرحلة الثانية غادي نشوفو شنو هو لو بلان اللي غادي، واش هنا غادي نديرو لو بلان دياليكتيك؟ لا، هو ديجا كيطلب لنا لي كوز و لي كونسيكونس. إذا غنديرو لو بلان اناليتيك. لو بلان اناليتيك كنذكرو لي كوز، لي كونسيكونس و لي سوليسيون. هنايا لاحظتو أن في لي سوجي كيطلب منا لي كوز و لي سوليسيون. الوغ حنا يمكننا مثلا في لي كونسيكونس نديرو اون فراز دو ترانزيسيون، واحد الجملة باش كننتقلو من لي كوز لي سوليسيون. إذا واضح لو بلان كي كونفيان ici هو لو بلان اناليتيك. Très bien. On va maintenant collecter les idées. غنجمعو الآخر، غنجمعو الأفكار ديالنا اللي غادي نستغلوهم من بعد. شنو هما الأسباب؟ لابسونس دو ديالوغ، ما كاينش لو ديالوغ، الحوار ما بين الأستاذ وما بين التلميذ في وسط القسم. امباكت نيجاتيف دي فيلم دو فيولونس سور ليليف، التأثير السلبي للأفلام العنف اللي ولات هي اللي كثيرة في السينما وهي اللي رائجة على التلميذ، تأثير سلبي بطبيعة الحال. ثم effet دي بروبليم فاميليو بحال لو ديفورس، التأثير ديال المشاكل الاجتماعية بحال الطلاق. إلا كان التلميذ الوالدين ديالو مطلقين ولا عندهم مشكل اجتماعي، هذا كيأثر على السلوك ديالو، كيولي عنيف، كيبغي ينتقم إلى آخره. ماشي بحال شي واحد اللي كيكون ستابل وعادي. لو مونك دو كونترول بارونتال، إلا كان هاد لو ديفورس مثلا الآباء ما كيبقاوش يراقبوا الأطفال ديالهم، دونك انعدام المراقبة الآباء، هادو من الأسباب. ثم trop de répression et de rigueur، حتى إلا كان التلميذ كاع أحيانا عادي وكان الأستاذ عنيف والأستاذ كيقمع فيه القساوة إلى آخره، كيقدر هذا يؤدي أن داك التلميذ يولي راسو هو بنفسه عنيف، يكون عنده رد فعل سيء. هادو من الأسباب. ثم لو شوماج دي ديبلومي، لو شوماج بطالة حاملي الشواهد. كتلقى مثلا شي تلميذ عنده خاه وعنده الجيران ديالو عندهم الإجازة والدكتوراه وهذا، وهما ما جبروش الخدمة، دونك هذا كينعكس سلبا على النفسية ديال التلميذ. كيقولك بما نتا ما كاين لا خدمة لا والو، دونك ما كيهمش، عوض ما يقرا بجدية غادي يولي كيدخل القسم باش يتفلى. لي سوليسيون شنو هما؟ الحلول. ريستوري لوتوريتي دو بروف، دونك الأستاذ تولي عنده واحد السلطة في القسم باش كيمكن له يضبط القسم. ثم recruter plus de profs pour réduire l'effectif des élèves en classe. خصنا نوظفو أساتذة كتار ولا أكثر
باش العدد التلاميذ في القسم يكون قليل. إلا كان القسم فيه 40 تلميذ لي شانس أن يوقع المشكل ويوقع الاحتكاك ويوقع كونفلي أكثر من أن القسم يكون فيه مثلا غير 20 تلميذ. دونك هذه من الحلول. créer un climat de respect et de coopération entre prof et élève. alors عوض ما يكون l'absence de dialogue يكون عندنا هنايا واحد الجو ديال الاحترام والتعاون ما بين الأستاذ وما بين التلميذ. multiplier les activités parascolaires pour canaliser l'énergie débordante de l'élève. إذا هنا ما يجيش ما يكونش القراية غير القسم، القراية الحفاظة الاستظهار النقطة النجاح السقوط إلى آخره، يكون واحد الدراسة المقرر ولكن كتخللها أنشطة موازية مثلا الرياضة مثلا النزهة وهذا. علاش؟ باش كتفوج على التلميذ وداك لينيرجي ديالو كي يصرفها في شي نشاط اللي يرجع ليه بالخير مثلا عوض من الفوضى والعنف إلى آخره. ندوزو دابا لا ريداكسيون. دونك l'introduction قلنا l'introduction هي في الأول كنديرو une idée générale en relation avec le sujet ou la problématique évoquée, abordée dans le texte, dans le sujet. ومن بعد on pose des questions. وهذاك les questions اللي كنطرحوهم غادي نجاوبو عليهم في le développement. Donc l'introduction. مثلا la violence verbale ou physique est devenue très fréquente au sein des établissements scolaires. Donc هنا تقريبا نفس الفكرة عبرنا عليها بشكل مخالف. قلنا مثلا العنف اللفظي أو الجسدي أصبح جد منتشر وكثير إلى آخره داخل المؤسسات التعليمية. نطرح هنا السؤال: quelles sont alors les causes de cette recrudescence؟ ما هي أسباب هذا الانتشار وهذا الارتفاع ديال هاد لا فيولونس هادي؟ et comment peut-on y remédier؟ وكيفاش يمكننا نتفاداوهم؟ إذا ما هي الأسباب وما هي الحلول؟ فوالا غنشوفو دابا لو ديفلوبمون. لو ديفلوبمون شغنديرو فيه؟ غنجاوبو على الأسئلة اللي طرحنا. في الأول طرحنا السؤال على لا كوز، غنجاوبو على لي كوز. En effet, la violence à l'école connaît une croissance phénoménale. بالفعل لاحظتوا هنا ديما ما بين جملة وجملة فقرة وفقرة فكرة وفكرة ديما لي كونيكتور لوجيك باش النص ديالنا كيكون متماسك ومرتبط مع بعضه. En effet, la violence à l'école connaît une croissance phénoménale. إذا بالفعل العنف داخل المدرسة كيعرف ارتفاع كبير، كأنه بحال شي فينومين ظاهرة ماشي شي حاجة اللي كتوقع مرة. Et souvent la classe, au lieu d'être le milieu propice à l'apprentissage، وعوض ما تكون المدرسة وغالبا عوض ما يكون القسم هو ذاك المكان المناسب ديال التعلم والتلقي إلى آخره، il devient au contraire يصبح بالعكس من ذلك un ring où les provocations, les insultes et même les coups s'échangent généreusement. يصبح بالعكس من ذلك واحد سميتها لو رينغ الحلبة اللي كيكون فيها كيتبادلوا بها اللي كيتبادل بها التلميذ والأستاذ الاستفزازات والسبان وأحيانا حتى الضرب إلى آخره. دونك هنا نفس الفكرة غير كنديفلوبيوها شوية. En fait, في الواقع cette situation illustre un véritable manque de communication et de respect entre enseignants et enseignés. إذا هاد الظاهرة هذه كتبين لنا بأنه الحوار والاحترام ما بين الأستاذ والتلميذ منعدم. هذه حتى هي من الأسباب. Ainsi, face à l'insolence et l'irresponsabilité de celui-ci، alors والنتيجة ديال هذا انعدام الحوار وداكشي شنو كيوقع؟ كتكون سوء الأدب ولا مسؤولية من طرف التلميذ. هادشي في الغالب
يقابلها من طرف الأستاذ le recours à la répression، استعمال القمع والعنف إلى آخره. دونك هذه الأسباب ديال لا فيولونس: انعدام الحوار، سوء الأدب، لا مسؤولية، والقمع إلى آخره. En plus، بالإضافة إلى ذلك، les problèmes familiaux de l'élève comme le divorce ou la précarité des parents se répercutent négativement sur le comportement de l'élève qui devient par conséquent fragile et irritable. بالإضافة إلى ذلك، المشاكل الاجتماعية للتلميذ كالطلاق والفقر ديال الآباء مثلا، هذا ينعكس سلبا على سلوك التلميذ الذي يصبح نتيجة لذلك كيف كيولي فراجيل، ضعيف، وهذا، وفي نفس الوقت irritable، زعما ديما en colère إلى آخره. Par ailleurs، من الإضافة إلى ذلك، il est soumis à l'emprise des films de violence en vogue au cinéma et dont les héros sont souvent gangsters, dealers, etc. qui ne connaissent que la violence pour régler leurs affaires. دونك من الأسباب كذلك أن التلميذ كيتفرج بزاف الأفلام ديال العنف اللي سائدة في السينما حاليا، وكيكون الأبطال ديال هاد الأفلام ديال العنف هما إما الناس ديال العصابات والناس ديال لا دروغ ولي كريمينال، وهادي اللي كيغاغل لوغ زافير باش ماشي بالحوار، ماشي بالقانون، ولكن بلا فيولونس. بطبيعة الحال التلميذ اللي غيكون كيتفرج بكثرة على هاد الأفلام هادو أكيد غادي يتأثر بهم، وغادي يوليو لي ايغو ديالو ولي موديل ديالو، المثل العليا ديالو هما ماشي الناس اللي ساويين، ولكن الناس اللي غانغستير والناس اللي كيديروا الترافيك دو دروغ إلى آخره. Aussi كذلك le chômage régnant dans le milieu des diplômés، البطالة التي توجد بكثرة في صفوف الحاملي الشواهد décourage les élèves et les pousse à négliger leur apprentissage et transformer les séances d'études en scènes de rigolade et de violence. Voilà. هذاك التلميذ ملي كيشوف باللي في l'environnement ديالو، داك الوسط ديالو القريب، العائلة والجيران وهادو الناس عندهم، ولا الطلبة عندهم مثلا دكتورات وهذاك وما خدموش، اش كيدير هو؟ كيتقاعد، كيجلس اللور، يرجع اللور، وعوض ما يقرا يهتم بالابرونتيساج كيولي داك لي سيونس ديتود، داك الحصص ديال الدراسة بالنسبة ليه كيولي غير اللعب ولا فيولونس. دونك لاحظتوا هنا ذكرنا واحد 5 ولا 4 ديال الاخر ديال لي كوز. دونك سي تري سامبل وفي نفس الوقت تري كوريكت، ان بتي تكست كوهيرون افيك لي الاخر افيك لي كونيكتور لوجيك الى اخره. غادي ندوزو دابا اون phrase de transition. قلنا هنايا غادي نديرو مثلا étudier dans un milieu où règne la violence débouche certainement sur l'échec scolaire. هنايا راه النتيجة هذه ذكرناها، غير حنا درناها جملة انتقالية. إذا الدراسة في هذا الوسط اللي تعمه العنف إلى آخره كتكون النتيجة ديالو بدون نقاش هي الفشل الدراسي، هو التلميذ يرسب ويضيع قرايته إلى آخره. Quelles mesures doit-on prendre pour assainir l'enseignement et éviter cette violence؟ إذا شنو هما الإجراءات اللي خصنا نتخذوها باش التعليم يولي تعليم صحي خالي من هذه المشاكل هذه ويكون خالي من العنف؟ فوالا، هنا طرحنا السؤال باش ندوزو مباشرة لي سوليسيون. كنا نديرو هنا مثلا comme solution on propose de recruter إلى آخره، ولا comme mesure il faut 2 points d'abord ensuite enfin إلى آخره. bon هنا نشوفوا les arguments اللي جبنا هنا. d'abord il faut recruter plus d'enseignants afin de réduire l'effectif des élèves en classe et du coup les chances de conflit. إذا الحل شنو هو؟ نوظفوا بزاف الأساتذة باش العدد ديال التلاميذ في القسم يقل، ونتيجة لذلك دوكو لي شونس دو كونفلي حتى هما كينقلوا.
الصراع حتى هو كيقلال، الاحتكاكات كتقلال. Ensuite كذلك بالإضافة إلى هذا une relation basée sur le respect doit être instaurée entre l'enseignant et ses élèves. عوض ما يكون داك لو مونك دو ديالوغ، يكون عندنا هنايا علاقة تنبني على الاحترام ما بين الأستاذ والتلميذ. Enfin أخيرا il faut motiver davantage l'élève en utilisant de nouvelles méthodes d'apprentissage et en variant les activités parascolaires, par exemple sport, théâtre, excursion, etc. إذا كحل كذلك خصنا نحمسو التلميذ. كيفاش نحمسوه؟ باستعمال وسائل ديال تعليمية جديدة. عوض ما يكون الأستاذ ومقابل ديالو التلميذ، واحد كيعطي الدرس والآخر كيحفظ، واحد كيدوز الامتحان والآخر كيستظهر باش ينجح أو لا يسقط إلى آخره، تولي واحد العلاقة فيدباك ديال ريسيبروسيتي، كلهم مثلا كيشاركوا في إعداد الدرس، وتكون خلال الدرس كاينة أنشطة موازية، مثلا الرياضة، المسرح، النزهات إلى آخره إلى آخره. وفي الأخير لا كونكلوزيون، لأن في لا كونكلوزيون يمكننا نعطيو الرأي ديالنا، يمكننا نطرحو سؤال مثلا كنفاتحو كنزيدو نفتحو الموضوع. Je crois, donc الرأي ديالي هنا، je crois que la violence en milieu scolaire est un phénomène, est un problème épineux qui met en échec l'enseignement du pays, lui-même vecteur incontournable du développement. أعتقد بأن العنف في الوسط المدرسي يشكل مشكلا شائكا، ماشي شي مشكل بسيط. كي مي اون ايشيك لونسينيومون، اللي كيفشل التعليم في البلاد، وإلا فشل التعليم في البلاد كيفشل حتى التنمية في البلاد. هنا كنربطو ما بين التعليم والتنمية، ما بين الاقتصاد والدراسة، وما بين كلشي. بوغ سيت غيزون، الأجل باش ما يوقعش لناش مشكل هنا في لو ديفلوبمون الى اخره، ونحلو هذا المشكل اللي هو ماشي مشكل ديال جوج الناس ولا 100 الناس، ولكن هو مشكل عويص وشائك. شنو خصنا نديرو؟ Pour cette raison, toute la société doit s'impliquer et s'activer afin d'éradiquer définitivement la violence de nos écoles. بما أن هذا مشكل كبير، فخص المجتمع كله، بالدولة، بالآباء، بالمجتمع المدني، بالجمعيات، كلشي خصو يساهم باش القضاء éradiquer combattre définitivement la violence de nos écoles. بما أن المشكل كبير، خاص المجتمع كله يتجند باش يلقى له حل.